Buntag sa inyo tanan. Oh, diri an hinapod mi sa akong family tong aging mga semana diri mi sa Siargao. Kini nga tourist spot ang ginatawag nilang Tayangban Cave. Mo ni siya ang among gisudlan nga cave. Medyo taas-taas gid ang iyang tubig sa sinugdanan pa sa cave. Makita man ninyo halos tagadughan na ni Edwin. Man dili po ni siya ingon nga sayon-sayon lang po nimbo diha og tabok ani nga tubig niya tungod kay grabe ni kasulog diri murag mabili ng imuhang kung alanganin ang imong garter sa imuhang short kahubo gyud. So muna po ni diri murag ni action ko diri kabalaka kay murag taas betag BP no, murag dili ta ngayon aning murag mga critical nga mga extreme pero murag ako lang yung gipanindigan nga murag kayahon ako siya kay ning pasalig man putong amo ang tour guide nga kaya ra daw. So makaya ra sa bata, makaya ra po daw sa inani nga murag na ay mga HB. So go. So kini nga portion diri murag naglisod mi diri kay murag grabe gyud ka susulog. Ang sulog ani dili tabas-tabas. Murag need jud ka nga mangusog, need jud nga kung mahimo na agyo musugat sa imuha didto sa unahan. Ang tour guide ang mo gunit sa imuha, mo salo sa imuha kay kung murag ikaw ra murag mataban jud ka sa tubig jud. Abot jud ka dito sa tumoy. So nakaya ra namo diri nga side, murag nakalatas mi diri si Mimi nga akong anak murag nabilib po ko sa iyaha kay murag iyag yung gisuklan ng iyang hadlok nga gabi pod ba ni katalawan pero nakita nako sa iyaha nga murag nanimbasog gyud yung taon pod siya nga musulod og cave. Makita man ninyo no nga ang cave grabe gayud ka ngit-ngit sa nga tanan murag hadlok kay kaayo diri sa sulod pero kanang murag kung ako siguro isa diri musulod murag dili nako kaya pero sangan lagi nga murag daghan mi uban mi sa kong pamilya murag okay ra murag isog-isog tagamay kay naa tay kauban pero buton hunaon gyud mo hadlok kay gyud siya sa sulod ngit-ngit gyud kay sa nga tanan human naay mga paniki mga tae sa paniki magunitan nimo diha sa ilahang mga bato-bato mga tagak man ang nakanindot lang gyud sa place no kay makita gyud nimo kung ang nature ba hinimo gyud sa Ginoo kaning ilahang mga ang porma sa mga usa nang ginatawag nilang mga sana siya kanang mga bato-bato diha ba si tawag ana unsa naman ni absent man ko ani listen kanang mga inana nindot jud kay sa tanan maamis jud ka murag dili gyud siya panagsaon ra makita ra nako ni siya sa TV tong una anang tanaw tag mga salida pero karon murag maano po ko sa kung sari maka-proud pud gamay kay murag nakasulod jud ko ani nga dapit nga murag panagsahon ra pud sa ako ba na-enjoy gid mi honest na pagka-istorya kami sa akong pamilya ani nga time perti gyud namong lingawa sa akong pamilya murag paggawas gyud namo ani nga kini nga adventure murag nakaana gyud mi sa sorry hala uy kanindot gyud kaayo di mosulod og mga inani po day no kanang murag masukod pud nato ang atong mga adventure nga mga panghuna-huna ba so once in a lifetime pud ni siya nga experience para sa amo kay ngano para sa amo kini ang amo ang panginabuhi palengke balay simbahan maoran na amo ang ruta murag sa kini nga murag naka-relax mi nakabanding mi sa akong pamilya sulit jud kaayo kanang murag na masulti pud nako nga kanang panagsahon ra pud siya nga need gyud ni siya kung mahimo lang sa kita nga nay mga pamilya ato pong laanan pud ang ato ang sarili nga maglaglaag pud ta kauban sa ato ang mga mahal sa kinabuhi kay ano sa bang tamulaag magsungkod na ta kaya pa man nato nga musaka mangumbabit unsa ba na karon mubaktas ug layo murag kaya pa man hala sige laag dili na gyud ingon nga necessary nga mulaag gyud bitaw ta og mga lagyo kanang mga mahalon unsa baron inana bahalag sa mga dugol-dugol lang gud ninyo nga mga lugar nga importante lang bang na gyud may quality time sa inyong pamilya mising unsa ra kaduol magbaon lang ta diha og unsa ba atong mabaon magtapok ta magdungan ta og
enjoy, sulit na kay na siya. Ano na siya kaayo, labi na sa mga bata, malipay gyud sila nga makabanding pud ta nila kita nga mga ginikanan nila. So kani siya nga event bitaw sa mo ang paglaglaag, murag sulit jud kaayo, makaingon jud ko sa akong sarili nga amo jung murag ano na namo ba nga kung mahimo mag-spend time with me miski once a year, twice a year, dili lang ingon na trabaho, sige lang trabaho, eskwela, makabakasyon man gani, dapat naagi siya murag relax pod sa ilahang time para sa mga estudyante pod. So kani nga time ha, balikan na to ang sa kuweba bitaw. O kani nakagawas na mi diri. So maamis ka kay gikan sa ngitngit, pagkapila ka oras, taud pod ni siya nga ano katong pagsulod namo sa cave. Taud pod to siya, mudagan pod to siya mga 20 minutes. Ako lang giputol-putol ang video ani kay taas na ka isang tanan, makapuyan mo ani og tan-aw. So paggawas na mo ani, hayag kayo maamis ka tungod sa kahayag kanang murag hala naaday ni siya kanang murag forest sa tunga sa cave. Paggawas nimo, kini siya nga tubig diri makita niyo perti siyang kuana luboga pero ug buton naon ug wala daw ni siya nag-ulan mga 3 days magud nag-ulan ning time lubog siya pag ana namo pero kung wala siya ulan, grabe daw katin-aw sa tubig ani. Makita nimo ang mga isda na murag enchanted river daw gihapon ang dating ba. So thank you kay nakalagpas mi ani. Murag makita namo kung unsa makita gyud nato kung unsa kanindot ang hinimo sa Ginoo no, ang iyahang mga amazing na mga spot nga makita nato karon o diri nga time ang ako ang anak naglukso-lukso. Di na ko kasabot sa akong video. Basta mo na ni, putlo na ako ni. Wala na ko'y maistorya. Sige, bye-bye na, bye-bye.